So, hello students, good morning. Number system. আমার নাম্বার সিস্টেম চ্যাপ্টার কন্টিনিউ হৈ আছিল অলরেডি আমার তিনিটা পার্ট শেষ হল তিনিটা पार्टত আমি কি শিকিছো फर्स्ट वाज क्या सीखे थे पहले एक में हम लोग बाइनरी नंबर सीखे हैं है ना एक पार्ट में बाइनरी नंबर के बारे में सीखे हैं एक पार्ट में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में सीखे हैं और एक पार्ट में क्या सीखे थे हम लोग स्टार्टिंग में आपका क्या था पहला पार्ट क्या सीखे थे याद भी नहीं हाँ हाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब वो सब निकालना सीखे थे ओके सो आज আমি যে টপিক শিকিম এটো হল বাৰু নাম্বার অফ জিরোস জিরো কেটা আছে হেটো ওলাব লাগে আৰু ঠিক আছে নাম্বার অফ জিরোস জিরো না লাগে বাৰু রিফ্লেকশন কর ঠিক আছে সো নাম্বার অফ জিরোস তো ইয়াতে আমি টাইপ ওয়াইজ শিকিম বাৰু ইয়াতে আমি টাইপ ওয়াইজ শিকিম মানে তাতে বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ কোশ্চেনস আহে তো ফার্স্ট উইল বি টাইপ 1 टाइप 1 टाइप 1 কি তো সাপোজ আমাক কেটামান নম্বৰ দিয়া হল সাপোজ আমাক কেটামান নম্বৰ দিয়া হল যে 102030501 এই নম্বৰত নাম্বার অফ জিরোস উলাব দিলে ফার্স্ট কোশ্চেন নেক্সট সাপোজ 10050000010 ইয়াতে উলাব দিলে আমাক নাম্বার অফ জিরোস আৰু লাস্টত মেবি 15 এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এই আমাক তিনিটা কোশ্চেন সাপোজ দিস আর দ্য ফার্স্ট 3 কোশ্চেনস অফ দ্য ডে এটো বড় আজিৰ দিনৰ আমাৰ ফার্স্ট তিনিটা কোশ্চেন আৰু আমাক উলাব দিছে নাম্বার অফ জিরোস দিস আমি মানে বারবার আমি কোশ্চেন রিপিট নকৰো কোশ্চেন সদায় সেমে থাকিব আজি পুরা ক্লাসত কমপ্লিট ক্লাসত কোশ্চেন আমাৰ সেম কোশ্চেন হল নাম্বার অফ জিরোস ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ জিরোস সো ইয়াতে নাম্বার অফ জিরোস মানে কি ইয়াতে বাৰু নাম্বার অফ জিরোস কেটা হ'ব ইয়াতে জিরো কেটা আছে नंबर ऑफ जीरोस 4 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इधर 5 तो अगर आप लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो 4 इधर लिखेंगे आप 7 और इधर लिखेंगे आप 5 तो ये दोनों आंसर आपका हो गया गलत ये करेक्ट है अपना ऊपर जो या तो 4 लिखो या तो 7 लिखो दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर या तो यदि 5 लिखो दैट विल बी अ करेक्ट आंसर 5 ना सॉरी 5 नहीं 6 ঠিক আছে এতিয়া কথা হল মানে কি তো নাম্বার অফ জিরোস মানে কি নাম্বার অফ জিরোস মানে হল যি কোনো এটা নম্বৰ আমাক নম্বৰটো বাৰু যেনেকৈ দিয়া থাকক যদি মই নম্বৰটো বাৰু যদি এনেকৈ দেখাব পাৰো যে n into 10 to the power n n into 10 to the power n এই যে পাওয়ার যে আছে পাওয়ার n এই যে পাওয়ার n আছে এইটো হল আমার नंबर ऑफ जीरोस माने सीधा सा बात है जिस नंबर के लास्ट में जो जीरो आएगा लास्ट में खत्म करने के टाइम में जो जीरो आएगा वही सिर्फ जीरो काउंट होगा अगर मैं इतना जीरो के बाद भी अगर मैं कोई एक नॉन जीरो नंबर 7 8 2 3 4 नॉन जो जीरो नहीं है या तो যদি মই গোটেই কেটা জিরো লিখাৰ পিছত ইয়াতে যদি বেলেগ এটা নম্বৰ লিখা হয় যদি এই জিরো কেটা আৰু কোনো ভ্যালিডিটি না থাকে এটো কোনো আমাক নাম্বার অফ জিরোস উলোৱাৰ কাৰণে এটো কোনো আমাৰ হেল্প নকৰিব আৰু ঠিক আছে সো নাম্বার অফ জিরোস মানে সিম্পল কথা হল লাস্টত যি কেটা জিরো আছে লাস্টত জিরো মানে এই জিরো কেটা দিয়াৰ পিছত বেলেগ আৰু নন জিরো নাম্বার আহিব নোৱাৰে ইয়াতে যেনেকৈ ইয়াতে জিরো আহি গল বাৰু বাট তাৰ পিছত নন জিরো জিরো আকৌ নন জিরো জিরো আকৌ নন জিরো জিরো আকৌ নন জিরো সো লাস্টত কিবা জিরো আছে নেকি নাই সো ইয়াতে नंबर ऑफ जीरो আমাৰ হ'ব जीरो इसमें आपका नंबर ऑफ जीरो कितना है जीरो इसमें कोई जीरो है ही नहीं जीरो होने के लिए लास्ट में आपको जीरो काउंट करना पड़ेगा इसमें देखिए ये दो जीरो जो है এই যে দুটা জিরো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত নন জিরো নাম্বার আছে সো এই দুটা জিরো আমার কোনো কামন নাই আৰু এই কেটেতে याতে চাৰিটা জিরো দিয়া হল ইয়াৰ পিছত 1 আছে दिस इज नॉन जीरो नंबर तो ये सब आपका इनवैलिड इसका हम लोग कोई काम ही नहीं है এই যে জিরো আছে লাস্টটা জিরো আছে ইয়াৰ পিছত কিবা নন জিরো নম্বৰ আছে নেকি ডিজিট আছে নেকি নাই তো আমার দিস ইজ দা অনলি 1 জিরো তো এই নম্বৰৰ নাম্বার অফ জিরো কেটা आंसर উইল বি 1 ক্লিয়ার সিমিলারলি ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ইয়াৰ পিছত কিবা নন জিরো আছে নেকি নাই মানে আমাৰ জিরো দি শেষ হল কেটা জিরো ছটা জিরো आंसर विल बी 6 समझे कि नहीं लास्ट में जो जीरो होगा एकदम लास्ट में और जीरो के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं हो पाएगा अगर लास्ट में जीरो से खत्म हो रहा है लास्ट में जो जीरो आ रहा है उसको काउंट करेंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इट विल बी नंबर ऑफ जीरोस क्लियर ठीक है आगे बढ़े
ठीक है मुविंग फॉरवर्ड लास्ट स्क्रीनशॉट ले लो हल ठीक है टाइप 2 नेक्स्ट टाइप 2 আমার নাম্বার অফ জিরো ওলাব দিলে কোশ্চেন দিয়া আছে 25 ইনটু 35 ইনটু 42 ইনটু 65 ইয়াতে আমাক নাম্বার অফ জিরো ওলাব দিছে ইয়াতে আমাক নাম্বার অফ জিরো ওলাব দিছে এতিয়া কোনে যদি এনেকে কয় যে স্যার नंबर ऑफ जीरो निकालना तो बहुत इजी है कैसे निकालेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें देख लेंगे कौन सा जीरो है तब तो आपका एक ही क्वेश्चन खत्म करने के बाद क्लास एग्जाम भी खत्म यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट निश्चय এটা কনসেপ্ট আছে বাট ইউনিট ডিজিটটো বাৰু সদায় ইয়াতে বাৰু ইমান সুবিধা নহয় বাৰু বস্তুখিনি অলপ কিটা কমপ্লিকেটেড হ'ব পাৰে সো ইউনিট ডিজিট নকৰাকে আমি আৰু এটা বস্তু অলপ চাই লম এই বস্তুখিনি ইজি হ'ব আৰু বহুত সিম্পল এক কনসেপ্ট है কনসেপ্ট क्या है देखिए যদি আমার নাম্বার অফ জিরো লাগে নাম্বার অফ জিরো ভালকে কথাখিনি বুঝক নাম্বার অফ জিরো সাপোজ মই আপোনাক কলো 500 ইয়াতে নাম্বার অফ জিরো কেটা দুটা ইয়াতে নাম্বার অফ জিরো কেটা দুটা আমি কেনেকে পালো এটা তো চাই পিনে কব পাৰো দুটা আদারওয়াইজ আমাৰ যে ডাঙৰ এটা নম্বৰ দিয়া থাকে আৰু এই নম্বৰক যদি সাপোজ যেনেকে এই নম্বৰটো দিয়া আছে ইয়াত যদি আমি এনেকে লিখিব পাৰো নহয় 5 * 10 স্কয়ার লিখিব পাৰো নে নাই এটা নম্বৰ লগত 10 ৰ পাৱাৰ और 10 और हमारे जीरो पावर আহিছে বাৰু 10 और जीरो पावर एटे হল नंबर ऑफ जीरो पावर की 2 तो नंबर ऑफ जीरो की 2 है ना 10 का जो पावर है वही आपका नंबर ऑफ जीरो है सिंपल सा बात है मतलब आपको अगर मैं बोलूं आपके पास कोई भी एक नंबर है ये नंबर में आपको जीरो नहीं है कुछ भी नंबर आप मन से कुछ भी नंबर लीजिए 1 4 3 2 কিবা এটা নম্বৰ আৰু ইয়াৰ লগত মই কলো ইয়াৰ লগত মই কলো যে আপুনি না 10 মাল্টিপ্লাই কৰক 10 মাল্টিপ্লাই কৰক नंबर ऑफ जीरो কেটা এটা মই কলো আপনি এটা নহয় দুটা 10 মাল্টিপ্লাই কৰক নাম্বার অফ জিরো দুটা মই কলো দুটা নহয় আপনি এটা কাম কৰক পাঁচটা 10 মাল্টিপ্লাই কৰক আৰু ইয়াতে আৰু 6টা 10 মাল্টিপ্লাই কৰক সো পাঁচটা 10 মানে পাঁচটা জিরো 6টা 10 মানে 6টা জিরো এটা যেহেতু এটা মাল্টিপ্লাই হল যেহেতু এটা মাল্টিপ্লাই তো পাওয়ার আমার কি হয় প্লাস তো 5 + 6 কি হবে 10 টু দি পাওয়ার 11 তো আমি এই নম্বৰৰ লগত আমি 10 ৰ কি পাওয়ার মাল্টিপ্লাই কৰিলো 11 তো নাম্বার অফ জিরো কি হবে 11 So basically question हल जी केटा 10 मल्टीप्लाई होबो ए केटा नंबर ऑफ जीरो सिंपल तो ये तो एक आपका नॉर्मल कांसेप्ट हो गया दूसरा एक कांसेप्ट क्या है देखिए दूसरा एक कांसेप्ट क्या है देखिए आपको जीरो नंबर ऑफ जीरोस ওলোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ চেক কৰা প্ৰয়োজন যে তাতে 10 কেটা হুমা আছে তাতে 10 কেটা আছে আর 10 কেটা কেনেকে চাম লাস্টত কেটা জিরো আছে जी केटा 10 ए केटा जीरो सिंपल 10 ওলোৱাৰ আৰু কিবা বেলেগ কিবা টেকনিক আছে নেকি ডাইৰেক্টলি 10 নোহাকে 10 বনোৱাৰ কাৰণে বেলেগ কিবা টেকনিক আছে নেকি আছে কি 2 আৰু 5 যদি মাল্টিপ্লাই হয় 2 আৰু 5 যদি মাল্টিপ্লাই হয় আমি এটা 10 পাম এটা 2 আৰু এটা 5 মানে ওয়ান পেয়ার 2 আৰু 5 ৰ এটা পেয়ার এক জোড় যদি আমি ওয়ান পেয়ার অফ 2 আৰু 5 যদি মিলাব পাৰো আমি এটা 10 পাম 10 মানে এটা 0 क्लियर सो আমি যদি সাপোজ এনেকে যদি কোশ্চেন এই কোশ্চেনৰ কথা যদি কোৱা হয় বাৰু এই কোশ্চেনৰ কথা যদি কোৱা হয় ইয়াতে আমি চাম ইয়াতে 25 মানে কি 5 * 5 35 মানে কি 5 * 7 42 মানে 2 * 21 42 মানে 2 * 21 21 মানে কি 3 * 7 এনেকে লিখিব পাৰো নে 2 3 * 6 6 7 * 42 ঠিক আছে 65 5 * 13 লিখিব পাৰো নে নাই ওকে এতিয়া আপুনি চাব আপোনাৰ নাম্বার অফ জিরো ওলাব লাগে কোশ্চেনে হল ফাইন্ড দা নাম্বার অফ জিরো আৰু জিরো ওলোৱাৰ কাৰণে জিরো যদি ওলাব লাগে আমাৰ হাতত দুটাই ৰাস্তা আছে এটা হল নাম্বার অফ 10 ওলাই দিয়ক আৰু 10 যদি নাই যেনেকে ইয়াতে আপনি 10 পোৱাই নাই কেনেকে 10 পাবো আপনি এটা তো জিরোই নাই ইয়াতে জিরো নাই ইয়াতে জিরো নাই ইয়াতে জিরো নাই ইয়াতে জিরো নাই তো আপনি নাম্বার অফ 10 আপনি ইয়াৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে নাম্বার অফ 10 ইয়াৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে আপনি কি পাবো ইয়াতে 2 আৰু 5 পাবো আৰু 2 আৰু 5 ওয়ান পেয়ার অফ 2 আৰু 5 2 আৰু 5 এক জোড় আপোনাক এটা 0 দিব মানে 2 * 5 = 10 আৰু 10 মানে 10 ক্লিয়ার তো আপনি ইয়াতে কাউন্ট কৰিব যে ইয়াতে নাম্বার অফ 5 কেটা আছে ইয়াতে 5 কেটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা
টোটাল 5 কেটা আছে 4টা নাম্বার অফ 2 কেটা আছে 2 নাম্বার অফ 2 এই এটা এই হল নাম্বার অফ 2 কেটা হল এটা এতিয়া এটা বস্তু চাব আৰু সাপোজ মই কলো যে মোৰ হাতত এটা সাপোজ এটা ব্যাট আছে এটা বল আছে ঠিক আছে ব্যাট আৰু বল মোক ব্যাট আৰু বলৰ পেয়াৰ বনাব লাগে এটা ব্যাট আৰু এটা বলৰ পেয়াৰ বনাব লাগে মই এটা গ্ৰুপত দুটা ব্যাট ঘুমাব নোৱাৰো বা এটা গ্ৰুপত মই দুটা বল ঘুমাব নোৱাৰো সো মোৰ হাতত ইয়াতে কেটামান বল আছে ইয়াতে কেটামান ব্যাট আছে সাপোজ মই কলো ব্যাট আছে বাৰু সাপোজ ব্যাট আছে 5টা আৰু বল আছে সাপোজ 7টা ঠিক আছে আৰু মোক কন্ডিশনে হল যে এটা পেয়াৰত এটা ব্যাট আৰু এটা বল হবই লাগিব দুটা ব্যাট ঘুমাব নোৱাৰে দুটা বল ঘুমাব নোৱাৰে তো মই কি কৰিম ফাৰ্স্ট এটা ব্যাট লোৱা হ'ব এটা বল লোৱা হ'ব মানে ব্যাট তেতিয়া কমি 4 হৈ গল এটো কমি বাৰু 6 হ'ব মই বাৰু পেয়াৰ বনাই আছো ব্যাট আৰু বলৰ তো ব্যাট এটা গল বল এটা গল এটো 5 - 1 4 7 - 1 6 আকৌ এটা ব্যাট লোৱা হ'ব ব্যাট তেতিয়া 3 হ'ব এটো কমি বাৰু 5 হ'ব 1 1 মাইনাস হ'ব বাৰু এটো কমি 2 হ'ব এটা কমাৰ পিছত বাৰু কিমান হ'ব 4 হ'ব এটো কমাৰ পিছত 1 হ'ব এটো কমাৰ পিছত 3 হ'ব হৈ গল এতিয়া মোৰ হাতত এটা ব্যাট আছে তিনিটা বল আছে মই আৰু এটা ব্যাট ললো বল ব্যাট 0 হৈ গল বল দুটা আছে আৰু কিবা মই পেয়াৰ বনাব পাৰিম নেকি সম্ভৱে নহয় সো আমি চাই আছো যে এই দুটা নম্বৰৰ ভিতৰত যেটো সৰু 5 और 7 तो छोटा कौन सा है 5 छोटा है तो नंबर ऑफ पेयर हमेशा वही होगा देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर उसके बाद आपके पास बैट है ही नहीं तो आप बैट का पेयर बनाएंगे कैसे तो बैट और बॉल का आपको पेयर बनाना है तो हम दोनों में से देखेंगे किसका नंबर कम है जिसका नंबर कम है उतना पेयर मैं बना पाऊंगा है कि नहीं 2 और 5 का पेयर बनाना है 2 और 5 में जिसका नंबर कम है उतना पेयर बनेगा तो 2 और 5 में 5 कितना है आपका 4 2 कितना है आपका 1 तो 2 और 5 का जो पेयर बनेगा पेयर पेयर कितना बनेगा 1 बनेगा सिर्फ एक इसमें से एक 2 आएगा एक 5 आएगा उसके बाद तो 2 है ही नहीं तो पेयर बनाएगा कैसे तो आपका नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा एक और 2 और 5 का एक पेयर आपको कितना जीरो देगा 1 जीरो देगा 2 और 5 माने 10 दो एक 2 और एक 5 मिलकर आपको 10 देगा 10 माने 1 जीरो तो नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर यही आपका है नंबर ऑफ जीरोस दिस इज द नंबर ऑफ जीरो क्लियर तो इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ जीरो आपका क्या होगा 1 इज द करेक्ट आंसर 1 समझे कि नहीं समझे कि नहीं आपको बेसिकली जब आपको 10 या 10 दिखेगा आप नंबर ऑफ 10 निकालिए जितना 10 उतना जीरो जब आपको 10 नहीं दिखेगा तब आप 2 और 5 का नंबर निकालेंगे 2 और 5 में से जिसका नंबर कम है उतना पेयर बनेगा जितना पेयर बनेगा उतना जीरो आपको मिलेगा सीधा सा बात है क्लियर ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े टाइप 2 कंटिन्यू ঠিক হ'ব ঠিক আছে টাইপ 2 এ বাৰু চলিব কোশ্চেন নম্বৰ আপোনালোকে সিৰিয়ালি মেইনটেইন কৰিব আপোনালোকে কোশ্চেন নম্বৰ সিৰিয়ালি মেইনটেইন কৰিব টাইপ 2 এ এতিয়া কন্টিনিউ থাকিব অলপ টাইম টাইপ 2 নেক্সট কোশ্চেন ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ 0 টাইপ 2 নেক্সট কোশ্চেন ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ 0 150 into 20 into 13 into 75 into 60 find the number of 0 আপনার ওলাব দিছে find the number of 0 চাবো আকৌ কৈ আছো বাৰু যদি 10 ওলাই আছে ডাইৰেক্টলি যদি 10 ওলাই আছে এটো আকৌ 2 আৰু 5 ত ব্ৰেক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বিকজ 10 মানে তো এটা 0 তো আকৌ ইয়াতে 2 আৰু 5 ত ব্ৰেক কৰাৰ কি প্ৰয়োজন জানে কি ইয়াতে চাবো 150 এটো মই লিখিব পাৰো নহয় ফাৰ্স্ট অফ অল 10 আহি গল 10 সো 10 into 15 10 into 15 तो 15 माने 3 into 5 तो 3 5 is 15 15 into 10 150 यहाँ पे 20 माने 2 into 10 13 तो बाद दियो यहाँ पर एको ना पाओ 75 की होगा 5 into 5 25 into 3 75 60 की होगा into 10 तो आही गल থাকিল কি 6 माने 2 into 2 3 6 6 10 जा 60 क्लियर होल
এতিয়া আমি কি চাম নাম্বাৰ অফ 10 আমি আগত ওলাম নাম্বাৰ অফ 10 বিকজ নাম্বাৰ অফ যিকেইটা নাম্বাৰ অফ 10 পাম সেইকেইটা নাম্বাৰ অফ 0 হ'ব নাম্বাৰ অফ 10 কেইটা আছে ইয়াতে এটা দুটা 3 নাম্বাৰ অফ 10 হৈ গ'ল 3 নেক্সট উইল বি নাম্বাৰ অফ 2 নাম্বাৰ অফ 2 কেইটা আছে এটা দুটা নেক্সট নাম্বাৰ অফ 5 এই এটা দুটা তিনিটা ক্লিয়াৰ হল এতিয়া চাব নাম্বাৰ অফ 10 কেইটা আছে তিনিটা তো নাম্বাৰ অফ 0 কেইটা হল তিনিটা হৈ গল এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা চাব নাম্বাৰ অফ 2 আৰু নাম্বাৰ অফ 5 নাম্বাৰ অফ 2 কেইটা আছে নাম্বাৰ অফ 2 আছে আপোনাৰ দুটা আৰু নাম্বাৰ অফ 5 আছে তিনিটা সো 2 আৰু 5 ৰ যে পেয়াৰ হ'ব পেয়াৰ 2 আৰু 5 ৰ যে পেয়াৰ হ'ব পেয়াৰ কেইটা হ'ব because 2 আৰু 3 মানে 2 কম 2 সৰু so number of pair will be 2 because দুটা 2 দুটা 5 এ পেয়াৰ বনাব আৰু এটা এক্সট্ৰা 5 এ পেয়াৰ বনাবৰ কাৰণে 2 এ নাপায় so number of pair কেইটা হ'ব দুটা আৰু এই দুটা পেয়াৰ 2 আৰু 5 ৰ দুটা পেয়াৰে আপোনাক কেইটা 0 দিব দুটা 0 দিব so আপুনি ইয়াতে পাইছিলে তিনিটা 0 ইয়াতে পালে দুটা 0 টোটাল আপোনাৰ কেইটা 0 হ'ল answer will be 5 number of 10 আছিল তিনিটা এখানে তিনিটা 0 number of 2 আৰু 5 ৰ পেয়াৰ হল দুটা এখানে দুটা 0 সো টোটাল আমি কেইটা 0 পালো 3 + 2 5 এটা যদি আপোনাৰ এটো কনফিউজন থাকে তো স্যার ইয়াতে আপুনি প্লাস কিয় কৰিলে ইয়াতে আপুনি প্লাস কিয় কৰিলে আপুনি ইনটু ডিভাইড মাইনাস কিয় কৰা নাই প্লাস কিয় কৰিলে आंसर কি হ'ব y + 10 ৰ পৰা তিনিটা 0 2 আৰু 5 ৰ নাম্বাৰ অফ পেয়াৰ 2 এখানে দুটা 0 টোটাল মই প্লাস কৰি পাঁচটা 0 বুলি কৈ আছো প্লাস কিয় কৰিলো ইনটু কিয় কৰা নাই বা ডিভাইড কিয় কৰা নাই ইয়াতো গোটেইকেইটা ইনটুৱে হৈ আছে মই ইনটু নকৰাকে প্লাস কিয় কৰিলো বেছি হলে কি অসুবিধা আছে বেছি হ'ব 3 * 2 6 এ হ'ব কি ইমান কি বেছি হ'ব 5 over 6 হ'ব চাব ইয়াতে এটা নম্বৰ আছে কিবা এটা নম্বৰ আৰু ঠিক আছে কিবা এটা নম্বৰ আছে 2 3 4 5 এটা নম্বৰ ইয়াতে আছে তিনিটা 0 আৰু এটা নম্বৰ আছে 1 2 3 লগত পাঁচটা 0 হৈ গল সো আমি ইয়াৰ পৰা কেইটা 0 পালো তিনটা 0 পালো এই তিনটা 0 পালো সাপোজ ইয়াৰ পৰা কেইটা 0 পালো পাঁচটা 0 পালো ইয়াৰ পৰা তিনিটা 0 ইয়াৰ পৰা পাঁচটা 0 এতিয়া আমি যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম মাল্টিপ্লাই আমি কেনেকৈ কৰো ইয়াৰ লগত ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিম ইয়াৰ লগত নন 0 যেটো 0 নাই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি ইয়াতে কিবা ডাঙৰ এটা ভ্যালু লিখিম তাৰ পিছত আমি কাউন্ট কৰিম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা 0 ইয়াতে আঠটা 0 বহাই দিম এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ আঠটা 0 বহাই দিম বিকজ বেসিক্যালি কি 10 to the power 3 10 to the power 5 মাল্টিপ্লাই হবে এটো মানে কি এই তিনিটা 0 মানে কি 10 কিউব এই পাঁচটা 0 মানে কি 10 to the power 5 মাজত আছে কি ইনটু যদি ইনটু হয় পাওয়ার কি হয় পাওয়ার হয় প্লাস মানে 10 to the power 8 মানে আঠটা 0 এই কারণে প্লাস এই যে প্লাস নাম্বার অফ 0 যেতে ইনটু থাকে যেতে পাওয়ার প্লাস হয় পাওয়ার কিহর পাওয়ার 10 এর পাওয়ার মানে এই কেটা 10 বাড়ি যাব টোটাল কেটা 10 হল তিনটা পাঁচটা আটটা 10 মানে আটটা 0 এই কারণে প্লাস হয়ে আছে क्लियर तो इसका इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 5 जो क्वेश्चन दिया था इसका आंसर होगा नंबर ऑफ 0 5 टोटल केटा 0 होगा पांचटा 0 होगा मूविंग फॉरवर्ड ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थोड़ा यार আগত এটা বস্তু অলপ চাই লব নেক্সট क्वेश्चन अभी आपको नंबर ऑफ जीरोज ওলাম বাৰু नंबर ऑफ जीरोज ওলাম বাট এটো টাইপ 3 नंबर ऑफ जीरोज टाइप 3 क्वेश्चन কেটা কৰাৰ আগত অলপ ফ্যাক্টৰিয়েল মানে কি অলপ চাই লব ফ্যাক্টৰিয়েল মানে কি হয় ফ্যাক্টৰিয়েল মানে কি সাপোজ মই কলো 5 ফ্যাক্টৰিয়েল এনেকৈ লিখা যায় আদারওয়াইজ এনেকৈ লিখা যায় 5 ফ্যাক্টৰিয়েল মানে হল যি নম্বৰৰ ফ্যাক্টৰিয়েল ওলাই আছো এই নম্বৰ লৈকে আমাক যাব লাগে কৰ পৰা 1 ৰ পৰা 1 2 3 4 5 ইয়াতে যদি 5 ৰ জায়গা যদি 500 থাকে যদি 500 আমি 500 লৈকে যাম আৰু মাজত কি বহিব ইনটু এটো মানে হল ফ্যাক্টৰিয়েল ঠিক আছে যদি কোৱা হয় সাপোজ 20 ফ্যাক্টৰিয়েল মানে 1
2 3 डॉट 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 ऐसे 18 19 20। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, जनरल कैसे समझाएंगे, n फैक्टोरियल। n क्या है, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n नेगेटिव नंबर, फैक्टोरियल किसी नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता है, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यानी के n माइनस 1 इंटू n। दिस इज व्हाट फैक्टोरियल मीन। ये आपका हो गया फैक्टोरियल, ये आपका हो गया फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है। ये आपका हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझे। अभी क्वेश्चंस करते हैं, लिखा लिखी बाद में आप लोग आराम से करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट तो मिल ही जाएगा, लास्ट में फोटो ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 79 फैक्टोरियल दिया से 79 फैक्टोरियल आपको निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, या तो जीरो केटा से उलाबो लगे, ठीक है सर। तो 79 फैक्टोरियल माने की 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 अप टू 79 है ना। नहीं, 79 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा 78 79। क्लियर है। अभी एक चीज देखिए, इतना बड़ा नंबर है, मुझे कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकालना है। मुखली साहब बोला नंबर ऑफ जीरोस, और नंबर ऑफ जीरोस उलवा टेक्निक की नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 और पेयर। तो नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 উলাব লাগে। সো নাম্বার অফ 2 নাম্বার অফ 5 উলোৱাৰ আগত যদি আমি কমন সেন্সৰ ইউজ কৰি যদি ক'ব পাৰো, ইয়াতে নাম্বার অফ 2 বেছি হ'ব না নাম্বার অফ 5 বেছি হ'ব। 1 ৰ পৰা 79 লৈকে মাল্টিপ্লাই হৈছে, নাম্বার অফ 2 বেছি হ'ব না নাম্বার অফ 5 বেছি হ'ব। जो लोग किए है वो लोग नहीं, जो लोग नहीं किए वो लोग बताइए। कौन दो हिरो किए আগত হৈছিল নেকি এইটো কোৱা নাই না, কোৱাচোন তুমি आंसर। নাম্বার অফ 2 বেছি না নাম্বার অফ 5 বেছি? 5 বেছি। বাহ, ভেরি গুড। নাম্বার অফ 2 বেছি, দুটাই অপশন আছে 2 আৰু 5, বেলেগৰ অপশনে নাই। 1 ৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে 79 আহিব, এভৰি অল্টাৰনেট নাম্বাৰ এটা বাদে বাদে আপুনি ইভেন নাম্বাৰ পাব। 1 ৰ পৰা 2 ইভেন নাম্বাৰ, 4 6 8 10 12 14 গোটেই কেইটা ইভেন নাম্বাৰ। আৰু ইভেন নাম্বাৰ মানে 2 দি ডিভিজিবল, মানে ইভেন নম্বৰত আমি মিনিমাম এটা হলেও 2 পাম, বেছিও 2 পাব পাৰো। কি কলো, আপুনি যেতিয়া 1 ৰ পৰা 79 লৈকে আহিব, আপুনি তো ইভেন নাম্বাৰৰ সংখ্যা বহুত বেছি। इवन नंबर की 2 4 6 8 10 12 14 बहुत सारे इवन नंबर है, और हर एक इवन नंबर में आपको मिनिमम 1 तो 2 मिलेगा, किसी किसी में ज्यादा भी मिलेगा। जैसे आगे जाएंगे तो आपको 16 मिलेगा, 16 इधर एक आपको 16 मिलेगा। 16 माने की या तो 2 केटा আছে 2 टू द पावर 4 চাৰিটা 2 আছে, 32 टू द पावर 5 64 टू द पावर 6 তাতে তো একেলগে বহুত কেটা 2 পাই যাম। আৰু তো এনে তো 2 আছেই, বাট 5 পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ वेट तो बहुत बेसी, वेटिंग पीरियड तो बहुत बेसी। 5 नेक्स्ट आको 10 यार पिছত 15 20 25 30 सो মাজতে 5 5 গ্যাপ আছে, ইয়াৰ পিছত আমি এটাকে 5 পাম। তো 5 ৰ সংখ্যা ইজিলি 2 ৰ পৰা বহুত কম হ'ব, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিবা लॉजिक क्लियर हो ना, हुआ नहीं हुआ, देखेंगे 1 से आप 79 तक आएंगे, 1 से 79 आएंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताइए 2 से डिविजिबल जाएगा ऐसा नंबर का ऐसा नंबर ज्यादा होगा कि 5 से डिविजिबल जाएगा ऐसा नंबर ज्यादा होगा? वो नॉर्मल 2 बार-बार इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 एक গোটেই কেটা ইভেন নাম্বার। ইভেন নাম্বার মানে 2 দি ডিভিজিবল, মানে এটো যদি মই ব্রেক ডাউন কৰো, ফ্যাক্টরাইজেশন কৰো, আমি 2 মিনিমাম আমি এটা হলো 2 পাম, বেছিও পাব পাৰো। বাট 5 পোৱাৰ কাৰণে 5 নেক্সট 6 9 7 9 8 9 9 9 10 আকৌ 11 12 13 14 9 15। সো যেতিয়া আমি 15 ৰ কথা কম তেতিয়া আমি এটা 5 পাম, 20 আৰু এটা 5 পাম, 30 এটা 5 পাম। তো মাজতে গ্যাপ বহুত বেছি, সো 5 বহুত কম পাই আছো, 2 তো আমি অলপ পিছে পিছে 2 পাই আছো, এটা নম্বৰ গ্যাপে গ্যাপে আমি 2 পাই আছো আমি। সো 2 নম্বৰ বহুত বেছি হ'ব ইয়াতে। ক্লিয়ার না? সো ক্লিয়ারলি
clearly number of 2 is greater than number of 5. ইয়াতে কিবা সন্দেহ আছে নেকি যে 1 ৰ পৰা 79 লৈকে 79 ৰ জায়গা জি হোক 89 হোক 99 হোক 999 হোক জি হোক বাৰু যিকোনো এটা ডাঙৰ ফ্যাক্টৰিয়েল যেতিয়া আপোনাক দিয়া হ'ব যিকোনো এটা ফ্যাক্টৰিয়েল নাম্বাৰ যেতিয়া দিয়া হ'ব তাতে নাম্বাৰ অফ 2 অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন নাম্বাৰ অফ 5 অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন নাম্বাৰ অফ 5 এতিয়া যেহেতু নাম্বাৰ অফ 2 গ্ৰেটাৰ দেন নাম্বাৰ অফ 5 সো নাম্বাৰ অফ 2 আৰু 5 ৰ পেয়াৰ 2 আৰু 5 ৰ যে পেয়াৰ হ'ব পেয়াৰ 2 আৰু 5 ৰ যে পেয়াৰ হ'ব এই পেয়াৰ কেটা আমি কেনেকৈ ওলাম 2 আৰু 5 ৰ পেয়াৰ কেনেকৈ পাম বাৰু নাম্বাৰ অফ 2 বহুত বেছি নাম্বাৰ অফ 5 সাপোজ নাম্বাৰ অফ 2 সাপোজ নাম্বাৰ অফ 2 বাৰু মই ক'লো যে সাপোজ 16 টা আৰু নাম্বাৰ অফ 5 সাপোজ মই ক'লো 5 টা या 6 টা तो नंबर ऑफ 2 और 5 और पेयर कितना होगा 6 नंबर ऑफ 2 बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ 5 कम है मान लेता हूं नंबर ऑफ 2 आपका 16 है नंबर ऑफ 5 आपका 6 है तो नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर कितना होगा जिसका वैल्यू कम है माने 6 तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 और 5 और पेयर की होगा नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 5 जितना होगा वही आपका 2 और 5 का पेयर का संख्या है उतना ही आपको पेयर मिलेगा अभी सवाल यह है कि नंबर ऑफ 5 में कैसे निकालूं 79 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 में कैसे निकालूं वो हम लोग को निकालना है निकालने का टेक्निक क्या है देखिए 79 আমাক ওলাব লাগে নাম্বার অফ 5 তো আমি 5 এ ডিভাইড কৰিম 79 যেহেতু আমাক নাম্বার অফ 5 ওলাব লাগে আমি 5 এ ডিভাইড কৰিম যদি কিবা কোশ্চনত আমার নাম্বার অফ 7 ওলাব লাগে 7 এ ডিভাইড কৰিম ইয়াতে 5 লাগে তো 5 এ ডিভাইড কৰিম সো 5 ইনটু কিমান হ'ব 5 into 15 ना 5 into 15 75 रिमाइंडर लिखने का जरूरत नहीं है आप रिमाइंडर नहीं लिखेंगे इसमें रिमाइंडर नहीं लिखेंगे 5 into 15 75 रिमाइंडर 4 लिखने का जरूरत नहीं है अभी 15 जो है इसको फिर से 5 से डिवाइड कीजिए अभी क्या ये 5 से डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा ये जो दो नंबर आपको मिला है ये दो नंबर को आप प्लस कीजिए 15 प्लस 3 18 यही आपका नंबर ऑफ 5 है और यही आपका नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर है कैसे मिला 5 आपको निकालना है नंबर ऑफ 5 निकालना है जिस फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकालना है ये नंबर ऑफ 5 দিয়ে ডিভাইড কৰিলে হল ডিভাইড কৰাৰ পিছত ৰিমাইন্ডাৰ আমি নিলিখো আমি অকল ভাগফল লিখিম কোশেন্ট 5 into 15 75 ৰিমাইন্ডাৰ 4 লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই 15 আকৌ 5 দিয়ে ডিভাইড কৰিলো 5 3 is 15 ৰিমাইন্ডাৰ 0 লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আৰু 3 5 ৰ পৰা সৰু নম্বৰ এটা ডিভাইড না যায় এতিয়া আমি দুটা নম্বৰ প্লাস কৰিলো পালো 18 18 কি 18 is the number of 5 और नंबर ऑफ 5 माने की नंबर ऑफ 2 और 5 और पेयर और नंबर ऑफ 2 और 5 और पेयर माने की नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 0 कितना हो 18 इज द आंसर क्लियर हुआ ना हुआ नहीं क्लियर हाँ ठीक है तो नंबर ऑफ 0 आपका हो गया 18 इज द आंसर 2 और 5 का नंबर हम लोग को निकालना है हम लोग को इजीली पता चल रहा है नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 से ज्यादा है तो हम लोग नंबर ऑफ 2 निकालेंगे ही नहीं बिकॉज 5 निकालने से नंबर ऑफ पेयर मिल जाएगा जिसका नंबर कम है उतना नंबर ऑफ पेयर है और उसको बाद में 0 कर देंगे क्लियर है इतना ही है बिकॉज आपको तो 2 और 5 भी चाहिए ना 0 निकालने के लिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन कीजिए क्लियर हो जाएगा निकालिए तो 222 फैक्टोरियल 222 फैक्टोरियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 222 फैक्टोरियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 222 फैक्टोरियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ 2 ज्यादा कि नंबर ऑफ 5 ज्यादा नंबर ऑफ 2 अब फिर से वही बात है सेम लॉजिक है इवन नंबर का संख्या बहुत ज्यादा 5 का मल्टीपल बहुत कम नंबर ऑफ 2 बहुत ज्यादा नंबर ऑफ 2 बहुत ज्यादा किससे नंबर ऑफ 5 से तो नंबर ऑफ 5 कम तो मुझे नंबर ऑफ 5 ही निकालना है बिकॉज नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 5 या तो जब नंबर ऑफ 5 से पाम नंबर ऑफ 5 इज लेस देन नंबर ऑफ 2
therefore number of 5 equal to number of 2 or 5 का पेयर, because number of 5 is less than number of 2, तो number of 5 আমি যেটো পাম সেইটোই হ'ব number of 2 আৰু 5 ৰ পেয়াৰ, আৰু number of 2 আৰু 5 ৰ পেয়াৰ মানে হ'ল number of zeros। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগে number of 5, so আমি কি কৰিম 222 will be divided by 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, रिमाइंडर को गोली मारिए, 5 8 जा 40, 5 1 is 5, रिमाइंडर 3 गोली मारिए, और डिवाइड नहीं जाएगा, और डिवाइड नहीं जाएगा, 44 ओनली 8 और 1 प्लस प्लस कितना मिलेगा 53, 53, ये 53 है नंबर ऑफ 5, और यही है आपका नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर, और यही है आपका नंबर ऑफ 0। 53 इज द आंसर, 53 इज द आंसर, नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर? ये आपका टाइप 3 खत्म, इधर आपका टाइप 3 खत्म होता है। आगे बढ़े, टाइप 4, टाइप 4 फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको निकालना है 257 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। टाइप 3 में हम लोग एक एक फैक्टोरियल के किए हैं, अभी 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। देखिए सबसे पहले आप एक एक का निकाल लीजिए, 257 फैक्टोरियल और नंबर ऑफ जीरो आगा আমি উলাম বাৰু আকৌ সেম কথা, नंबर ऑफ 2 বেশি नंबर ऑफ 5 বেশি, नंबर ऑफ 5 कम, नंबर ऑफ 5 कम तो नंबर ऑफ 2 और 5 और पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ 5, उलाबो लगे नंबर ऑफ 5। इधर से आप नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, 257 को डिवाइड कीजिए, इसमें से नंबर ऑफ 5 निकालिए, तो 5 5 जा 25, 5 1 is 5, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, कीजिए प्लस दैट विल बी 63। ये 63 क्या है, नंबर ऑफ 5 है, और नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0 है, किसमें 257 फैक्टोरियल में। 45 का निकालेंगे, 45 का निकालेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 is 5, कीजिए इसको प्लस 9 प्लस 1 10, तो नंबर ऑफ 0 45 फैक्टोरियल किमान होबो नंबर ऑफ 0 10। इते सेम कथा, सपोज मैं এটা নম্বর দিলু 56 তিনিটা 0 আছে, 62 চাৰিটা 0 আছে, এই দুটা নম্বৰক আমাক মাল্টিপ্লাই কৰাৰ কাৰণে দিয়া হ'ল, আমাৰ নাম্বাৰ অফ 0 ওলাব লাগে, কি হ'ব নাম্বাৰ অফ 0, ইয়াতে নাম্বাৰ অফ 0 7, কেনেকে পালো, ইয়াতে নাম্বাৰ অফ 0 3, ইয়াতে নাম্বাৰ অফ 0 4, ইয়াতে নাম্বাৰ অফ 0 3, ইয়াতে নাম্বাৰ অফ 0 4, যেহেতু মাজত ইনটু আছে সো নাম্বাৰ অফ 0 হয় প্লাস 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, इधर भी आपका बीच में इनटू है, मल्टीप्लाई है, नंबर ऑफ 0 63, नंबर ऑफ 0 10, टोटल नंबर ऑफ 0 प्लस 63 प्लस 10 इक्वल टू 73 इज द आंसर। मल्टीप्लाई যদি হয় नंबर ऑफ 0 प्लस যদি ইয়াতে ডিভাইড হয়, যদি ডিভাইড नंबर ऑफ 0 माइनस होगा। ये कितना टफ सवाल है, पीएचडी में आता है ये सब सवाल, इनटू होने से प्लस, डिवाइड होने से माइनस। हाँ आया है, इस बार अभी पीएचडी में आएगा ये सब क्वेश्चन। वेरी गुड, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, पावर प्लस होता है, इधर आपका डिवाइड है, पावर, वेरी वेरी गुड, और टेंशन नहीं है, ठीक है। सेम कंसेप्ट इधर भी, इनटू तो प्लस, डिवाइड तो माइनस, बुझता है? वेरी गुड। आइए आगे आइए, तब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े।
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, टाइप 4 कंटिन्यू, टाइप 4 कंटिन्यू होगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 13, 5 to the power 18, find the number of zeros. ठीक है, find the number of zeros. जीरो केटा होगा उला वो लगे, वेरी गुड है, वाह। देखिए फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 नंबर ऑफ 2 बेसी ना नंबर ऑफ 5 बेसी, नंबर ऑफ 2 बेसी होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली नंबर 5 बोला वो लगे, नहीं निकालिए मत, सिर्फ देखिए फैक्टोरियल 13 नंबर ऑफ 2 ना नंबर ऑफ 5 बेसी, नंबर ऑफ 2 बेसी, मैं नंबर ऑफ 5 बोला मम्मी, बट 5 to the power 18 आपको दिया है, भगवान तब से देख रहा है कि बार बार 5 हार रहा है, 2 जीत रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा और 18 को 5 दिया है, एक दो नहीं 18 को 5 आया है। हाँ, तो अभी आप श्योरली नहीं बोल सकते कि आपका 5 ज्यादा होगा कि 2 ज्यादा होगा, बिकॉज पूरा कैलकुलेशन में ये 5, ये जो 5 18 बार आया है, ये भी तो आएगा कंसिडरेशन में, इसको भी तो कंसिडर करना होगा। नहीं करेंगे रे बाबा, बोल अलग अलग आंसर आ रहा है। देखिए तो अभी एक चीज देखिए, क्योंकि इस सिचुएशन में आप आगे वाला क्वेश्चन के जैसा ব্লাইন্ডলি এতিয়া কব নোৱাৰে যে নাম্বাৰ অফ 5 ইজ লেস দেন নাম্বাৰ অফ 2, এতিয়া আপুনি কব নোৱাৰে। যদি এই কোশ্চেনখিনি নাথাকে যদি, তেতিয়া ডেফিনেটলি নাম্বাৰ অফ 5 লেস দেন নাম্বাৰ অফ 2, आंसर নাম্বাৰ অফ 5 ওলাব, এটাই आंसर। বাট যেহেতু এক্সট্ৰা কে 18টা পাস দিয়া হৈছে, এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি উইদাউট ক্যালকুলেশন আমি কব নোৱাৰো যে নাম্বাৰ অফ 2 বেছি না নাম্বাৰ অফ 5 বেছি, আমাৰ সন্দেহ আছে, এই কাৰণে আমি নাম্বাৰ অফ 2 আইতে ওলাম, বিকজ নাম্বাৰ অফ 2 যদি আমি ওলাই চাও যে নাম্বাৰ অফ 2 কম হৈ আছে, তেতিয়া আমাৰ নাম্বাৰ অফ 2 ইকুয়াল টু নাম্বাৰ অফ 0 হ'ব, হয় না নাই? সো এই যে ফ্যাক্টরিয়াল 6 এর পর আমি নাম্বার অফ 2 উলাম, সো নাম্বার অফ 5 উলোৱাৰ সময়ত 5 এ দি ডিভাইড, নাম্বার অফ 2 উলোৱাৰ সময়ত 2 এ দি ডিভাইড, 2 3 যা 6, 2 1 ইজ 2, ইয়াতে 3 ইয়াতে 1 কইলো প্লাস, নাম্বার অফ 2 কেটা হল 4, 13 ফ্যাক্টরিয়াল, 2 6 যা 12, রিমাইন্ডার 1 বাদ দিয়ক, 2 3 যা 6, রিমাইন্ডার 0 বাদ দিয়ক, 2 1 is 2 প্লাস করা হল 10, ইয়াতে নাম্বার অফ 2 চাৰিটা, নাম্বার অফ 2 10 প্লাস করার পিছত নাম্বার অফ 2 14 আৰু অকলে ইয়াতে 5 18টা আছে, ইয়াতে যে এক্সট্রা আমি আৰু 5 পামে বাৰু, আমি নাম্বার অফ 5 যদি ইয়াতে উলাব যাও আৰু ইয়াতে দুটা চাৰিটা মান নাম্বার অফ 5 আমি নিশ্চয় পাম, এক্সট্রা আৰু 18টা 5, তবে শিওরলি নাম্বার অফ 5 ইজ গ্রেটার দেন নাম্বার অফ 2, নাম্বার অফ 2 তো 14টা আহি আছে ইয়াতে। সো এই সিচুয়েশনত নাম্বার অফ 2 ইজ লেস দেন নাম্বার অফ 5, is less than number of 5, number of 2 is less than number of 5, therefore number of 2 আৰু 5 or pair, number of 2 আৰু 5 or pair equal to কি হ'ব, number of 2 না number of 5, না পারো number of 2, और number of zeros equal to number of 2 और 5 और पेयर। क्लियर है बात? तो हम लोग को निकालना है भी नंबर ऑफ 2, तो नंबर ऑफ 2 हम लोग का कितना निकला, नंबर ऑफ 2 क्या निकल गया हम लोग का 14, तो नंबर ऑफ 2, बिकॉज हाँ अब बोल सकते सर इधर वाला तो हम लोग किए ही नहीं, इधर भी तो 2 निकल सकता है, कैसे 2 निकलेगा, सब तो 5 ही है, 5 into 5 into 5 into 5 18 बार, इसमें 2 आपको कहां से मिलेगा, 2 तो है ही नहीं इसमें, जो 2 मिलना था इधर ही मिलना था, जो कि आपको मिल गया 14, तो नंबर ऑफ 2 इक्वल टू 14, नंबर ऑफ 2 इक्वल टू नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर 14, नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 14 इज द आंसर। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप, टाइप 5, टाइप 5, find the number of zeros, 2 4 7 9 8 2 0 factorial plus 64 factorial, find the number of zeros,
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सोचने से आंसर आएगा। देखिए इससे पहले ये सब तो होता रहेगा, पहले थोड़ा नाश्तरी का बात करते हैं। 5 6 7 2 0 0 0 0 प्लस प्लस 2 3 0। हाँ वेरी गुड। मुझे ये दोनों नंबर प्लस करने दिया गया है, प्लस करके मुझे आंसर नहीं निकालना है। आप सिर्फ बोलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, ऊपर वाला नंबर में नंबर ऑफ जीरो कितना दिख रहा है आपको? 4। और इसमें नंबर ऑफ जीरो 1। जब आप प्लस करेंगे आपको नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा? ये है 0, ये तो 3 आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा और कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब आप प्लस करेंगे, जिस दो नंबर को प्लस करेंगे उसमें जो मिनिमम, यह मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ये ज्यादा, ये है कम। जो आपका कम वैल्यू आएगा वही आपके आंसर में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब दो नंबर को प्लस करेंगे, दोनों में से किसी में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होगा, किसी में नंबर ऑफ जीरो कम होगा, जो कम वाला नंबर ऑफ जीरो है वही आपके आंसर में आएगा। बात क्लियर? क्लियर ना? अभी आप एक चीज बोलिए, ये है बहुत बड़ा नंबर, ये है छोटा नंबर। नंबर ऑफ फैक्टोरियल जितना फैक्टोरियल दिया है, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ 5 है ना। অকল ফ্যাক্টরিয়াল দিয়া যদি হয় নাম্বার অফ 0 ইকুয়াল টু নাম্বার অফ 5। সো ইয়াতে নাম্বার অফ 5 বেশি না ইয়াতে নাম্বার অফ 5 বেশি? ইয়াতে নাম্বার অফ 5 বেশি। ইয়াতে নাম্বার অফ 5 বেশি মানে ইয়াতে নাম্বার অফ 0 বেশি। ইয়াতে নাম্বার অফ 5 কম মানে নাম্বার অফ 0 কম। আৰু আমি চাই আছো যে নাম্বার অফ 0 যত কম হেতুই আমাৰ আনসাৰত আহিব। সো দুটাৰ ভিতৰত ইয়াতে নাম্বার অফ 0 কম আৰু এটো ইয়াতে আমি যেটো নাম্বার অফ 0 পাম এটোই আমাৰ আনসার হ'ব। লজিক ওদের সামনে है। क्लियर? तो 64 फैक्टोरियल, 64 फैक्टोरियल उला बोला के नंबर ऑफ 0 माने नंबर ऑफ 5, तो नंबर ऑफ 5 से डिवाइड। 5 13 जा 65, 5 2 जा 10, 13 प्लस 2 15। तो नंबर ऑफ 5 64 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5 किमान 15टा। नंबर ऑफ 2 और 5 और पेयर केटा 15टा। नंबर ऑफ 0 की होबो 15 इज द आंसर। बात क्लियर? समझे? हो गया? आगे बढ़े। टाइप नंबर क्या था ये? 5। टाइप नंबर 5 कंटिन्यू। टाइप नंबर 5 होगा कंटिन्यू। क्वेश्चन आपका है फाइंड द नंबर ऑफ 0 2 4 7 9 8 2 0 माइनस 64 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। लास्ट क्वेश्चन याते प्लस दिया আছিল, এই क्वेश्चन মাজতে माइनस এটা দিয়া হল। लॉजिक आपको सेम। वेरी गुड। लेकिन कैसे हुआ मुझे नहीं पता। हाँ कीजिए आराम से। 11 5 6 7 8 2 0 0 0 और 2 0 माइनस कोई वो लगे माइनस याते नंबर ऑफ 0 3 नंबर ऑफ 0 1 माइनस करार पिছত 0 यार पिছত 8 यार पिছত बेलेग बेलेग किबा नंबर आहे মানে नंबर ऑफ 0 1 আকৌ প্লাসৰ নিচিনা সেম প্লাসৰ নিচিনা পাই আছো যে যি দুটা নম্বৰক মাইনাস কৰিম তাতে মিনিমাম যেটো নাম্বার অফ 0 পাম মিনিমাম এই नंबर ऑफ 0 आंसर আহিব। वेरी गुड 15 होगा। तो 3 और 1 दोनों में कम कौन है? 1। नंबर ऑफ 0 1, तो आंसर में भी 1 ही होगा। और आप जो आंसर अभी थोड़ी देर पहले दिए हैं वो गलती नहीं, वो ब्लंडर है। बोलिए क्यों? क्योंकि 64 फैक्टोरियल इधर ही गरम गरम निकाले थे 15। नेक्स्ट स्लाइड में आपका दूसरा नंबर कैसे हो सकता है? ओ आप बोले बोले ठीक है, लेकिन आपका आंसर में हा कौन बोले साथ में? आप जो बोले आपका हा बोल के सपोर्ट कौन किया? दो आप दोनों को थाने में देना पड़ेगा। ठीक है। नंबर ऑफ 0 बोला गया तो नंबर ऑफ 0 आपको सेम याते नंबर ऑफ 0 निश्चय के बेसी होबो याते नंबर ऑफ 0 निश्चय के कम होबो। तो আমি চাই আছো যে नंबर ऑफ 0 যত কম মানে দুটা নম্বরক মাইনাস কৰিম
যি নম্বৰ অফ 0 কম হ'ব হেতু আমি आंसरত পাম ঠিক আছে সো हमारी ऑब्वियसली फैक्टोरियल 64 में नंबर ऑफ 0 कम होगा 64 फैक्टोरियल যদি আমি কৰো কিমান পাম আকৌ সেম 5 এ দি 5 13 65 5 2 10 13 plus 2 15 so number of 5 64 factorial of number of 5 केटा 15 टा 2 আৰু 5 পেয়ার केटा 15 टा number of 0 केटा 15 is the answer clear ठीक है बहुत बढ़िया आइए ये आपका टाइप 5 खत्म टाइप 6 टाइप 6 टाइप 6 2 into 4 into 6 into 8 into 128 find the number of zeros find the number of zeros find the number of zeros देखिए पहला बात है इसमें बहुत चीज को थोड़ा खराब लग रहा है देखने में ये भी इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 120 सब इवन नंबर 2 कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा 2 1 is 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 कहां तक जाएगा 2 into 64 128 तो आप कितना 2 कॉमन लिए है इसमें से एक 2 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 टोटल कितना 2 कॉमन गया है वेरी गुड 2 to the power 64 अगर ये प्लस होता प्लस किसी का अगर कंफ्यूजन है तो देख लीजिए अगर इसके बीच में प्लस होता इनटू के जगह तो बाहर सिर्फ 2 आता पावर नहीं आता इधर इनटू है तो हर एक में से 2 आएगा और जो 2 आएगा बाहर आता रहेगा इनटू होता जाएगा इनटू माने पावर प्लस कितना 2 आएगा 64 को 2 आएगा तो 64 ऊपर में पावर में आएगा बात क्लियर प्लस होने से सिर्फ 2 होता इनटू है इसलिए टू द पावर 64 हाँ माइनस होने से सिर्फ 2 होता ठीक है अभी 2 to the power 64 इनटू ये आपका 64 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 64 लेके जाबो माने 64 फैक्टोरियल है ना नहीं এতিয়া को सब 64 फैक्टोरियल हमारा नंबर ऑफ 0 उलाबो लगे 64 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5 कम ना नंबर ऑफ 2 कम इसको छोड़िए सिर्फ 64 फैक्टोरियल को बोलिए नंबर ऑफ 5 डेफिनेटली कम होबो यार बाहिरत नंबर ऑफ 2 निश्चय আমি কেটা পাম বাট আমি শিওর যে নাম্বার অফ 5 ইয়াতে কম হবো বাট নাম্বার অফ 2 কিন্তু কিবাটা পাম আৰু সো নাম্বার অফ 2 ইয়াতেও পাম অলরেডি ইয়াতে বহুত কেটা 2 দিয়া হৈছে তো নাম্বার অফ 2 ইয়াতে যদি কোয়া হয় নাম্বার অফ 2 অটোমেটিক ইয়াতে নরমালি ইয়াতে বেশি আৰু এক্সট্রা আকো 2 দিয়া হল দুর্গা পূজা আছে এই কারণে সো অবভিয়াসলি নাম্বার অফ 2 তো বাইট বহুত বেশি 5 এর পড়া আউলাবো লাগে নাম্বার অফ 0 মানে অকল উলাবো লাগে নাম্বার অফ 5 because number of 2 is far greater than number of 5 उलाबो लगा कौन नंबर ऑफ 5 तो नंबर ऑफ 5 में कहने के उलाम 64 ऑलरेडी बहुत बार उलावा होइसे 64 5 ए दी 13 65 5 2 जा 10 13 plus 2 equal to 15 हो गया 15 तो नंबर ऑफ 5 कितना हो गया नंबर ऑफ 5 15 तो नंबर ऑफ 0 15 is the answer 15 is the answer क्लियर है बाबा खत्म है ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है 64 हाँ इधर डिवाइड क्यों किए ओके तो 64 था सॉरी ये तो आप कोई बोले नहीं ये तो गलती हो गई रे बाबा पहला वाला भी गलती होता क्या
ठीक है 64, हाँ गलती हुआ होगा, तो 64, 5 12 जा 60, 5 2 जा 10, सो 12 प्लस 2 14। आंसर आपका नंबर ऑफ जीरो होगा 14। वो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हुआ जी, सॉरी। ये आपका 64 को 5 से डिवाइड किए 13 नहीं होगा जी, 12 होगा। 13 तो 65 पार हो जाएगा, ठीक है। आंसर विल बी 14, आंसर विल बी 14। इसके आगे वाला क्वेश्चन इधर, इसमें भी गलती हुआ था। इसमें आपका 13 नहीं होगा, इसमें आपका होगा 5 इंटू 12 60, ये 2 होगा, तो ये आपका 15 नहीं होगा, ये आपका होगा 14। इसका आंसर आपका होगा 14, ठीक है। और कहीं पे गलती हुआ क्या? बाकी सब ठीक है ना? इसमें भी हुआ था, इसमें भी क्या किया 64, इसमें भी आपका होगा 12, और 12 प्लस 2 कितना होगा 14, ये आपका होगा 14, 14 होगा 14, ठीक है। और कहीं पे ये सब आपका बाकी 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 तो है नहीं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 कंटिन्यू, टाइप 6 कंटिन्यू, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। 1 3 5 7 9 11 ऐसे जा रहा है। 999, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। उसके बाद 5 15 25 35 45 995, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। आंसर, आंसर कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो आपको निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जीरो उलवार कारणे दुटा कंडीशन, जिकोनो एटा कंडीशन फुलफिल होबो লাগিব। কি कंडीशन? आइदर आपको 10 मिलना पड़ेगा, 10 যদি হয় আমি এটা 10 এর কারণে এটা 0 পাম, ইয়াতে কোনো 10 নাই, গোটেই এটা অড নাম্বার, बेजोड़ সংখ্যা 1 3 5 7 9 11, बेजोड़ সংখ্যা 10 नहीं। तो 10 अगर नहीं है तो आपको 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। 5 तो आपको मिलेगा, 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, लेकिन पेयर बनाने के लिए 2 आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज 2 आपको मिलेगा इवन नंबर से, और इधर आपका इवन नंबर है नहीं, तो 2 और 5 का पेयर भी नहीं बनेगा, 10 भी नहीं है, तो जीरो आएगा कहां से? नंबर ऑफ जीरो 0। क्लियर? सिमिलरली इस क्वेश्चन में 5 15 25 35 45, इसमें से 5 आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन पेयर बनाने के लिए 2 नहीं मिलेगा, और 0 भी नहीं है, मतलब 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 2 और 5 का पेयर भी नहीं है, तो 0 आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 which exactly divide 239 factorial. Find the maximum power of 7 which exactly divide 239 factorial. ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम्स में भी, जैसे सीएचएसएल में आया था, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अभी एक चीज देखिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, और ये आप लोग ऑलरेडी करके आए हैं। যেতিয়া আমি নাম্বার অফ জিরোজ ওলাইছো, আমি পালো যে তাতে নাম্বার অফ 5 নরমালি যিকোনো ফ্যাক্টৰিয়েল নম্বৰত নাম্বার অফ 5 লেস দেন নাম্বার অফ 2, তো আমি নাম্বার অফ 5 ওলাইছো, বা কিবা যদি প্ৰয়োজন হলে আমি নাম্বার অফ 2 ওলাইছো বাৰু। এতিয়া 2 আৰু 5 প্ৰাইম নাম্বার, মৌলিক সংখ্যা। যেতিয়া আমাৰ নাম্বার অফ 2, নাম্বার অফ 5, নাম্বার অফ 7, নাম্বার অফ 11, নাম্বার অফ 13 মৌলিক সংখ্যা, এটা ফ্যাক্টৰিয়েলৰ ভিতৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ মৌলিক সংখ্যা কিমান বাৰ ৰিপিট কৰিছে,
এই একটা পার্টিকুলার ফ্যাক্টরিয়াল ডাঙৰ এটা ফ্যাক্টরিয়াল নম্বৰ দিয়া থাকিব এই নম্বৰত আমাৰ এটা পার্টিকুলার মৌলিক সংখ্যা 2 3 5 7 11 13 যিকোনো নম্বৰ হ'ব পাৰে এটো কিমান বাৰ ৰিপিট হৈছে যদি উলাব লাগে আমি এই নম্বৰটো দি এই মৌলিক সংখ্যা দি ডিভাইড কৰিম 5 উলাব লাগিছে নাম্বার অফ 5 সো 239 ক 5 দি ডিভাইড কৰিম নাম্বার অফ 7 উলাব লাগে 7 দি डिवाइड करें 11 उलाब लगे 11 से डिवाइड करें क्लियर और जो आपको फाइनल मिलेगा प्लस करके वही आपका आंसर है वही आपका मैक्सिमम पावर है उतना नंबर आपको 7 मिलेगा उतना नंबर आपको 5 मिलेगा बात क्लियर है तो 239 फैक्टोरियल उलाब लगे मैक्सिमम पावर ऑफ 7 so it will be divided by 7 7 3 are 21 2 9 7 4 are 28 7 4 are 28 तो 34 प्लस 4 যদি প্লাস করা হয় কি পাম 38 তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ 7 7 और ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কি হবো জি নম্বর যেটো বড় 239 ফ্যাক্টরিয়াল এক্স্যাক্টলি ডিভাইড করব आंसर উইল বি 38 आंसर উইল বি 38 ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ 7 38 হবো तो सिग्निफिकेंस तो बुझिए वैसे ना की होगा एक्चुअली माने देखिए ये जो नंबर है ना ये जो नंबर है इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करते करते 7 मिलेगा ऐसे करते करते 14 मिलेगा 21 मिलेगा ऐसे मिलता जाएगा अभी इस 7 से आपको एक 7 मिलेगा इससे आपको एक 7 मिलेगा इससे आपको एक 7 मिलेगा 49 से आपको 2 7 मिलेगा मिलेगा ना तो जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 7 को अलग कर देंगे आप जब इसमें से 7 को अलग कर देंगे बाकी नंबर को अलग कर देंगे तो आपको इधर 7 टू द पावर 38 इंटू ये बाकी नंबर मिलेगा 7 टू द पावर 38 इंटू बाकी नंबर अभी इसको 7 का क्या पावर से डिवाइड करें ताकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए मतलब 7 टू द पावर 38 ये कट जाएगा तब ये नंबर आपका आंसर होगा तब इसलिए आपका ये पावर है 38 क्लियर यहां पे आपका ये पार्ट खत्म होता है थैंक यू